من صحنه رو باری ترک نکردم زیرا اونکه من با موسیقی سر کار دارم. چشمانی مستی جادویت در جاده سنت استاد من این پدرم هستم. خواستم کمتر تنفس کنم، همین کاری خودم رو با درجه سرکار کردم. ای شوخی دل آرایم، ای بلبلی گویایم. من میتونم بعضی با شعر آهنگ بندم، بعضی میتونم برعکس. فرمایش میتونم با من ثبت میکنم، مونتاژ و هم افکتیو و ویزوالی این کارو خودم میکنم. مادری جان بادای زندم بحری مخلصان پیشکش میگردد. البته روزهای نزدیک فقط من آوازش رو باید ثبت کنم، نصفی آنها علاقه متن خود رو دارند. با سیمای مستقلی حکم میمانید دوستان عزیز. ассалому алайкум бинандагони азизи телевизиони симои мустақили якум ютуб канали нигоҳи нав ва хоса бинандагони азизи лоиҳаи нигоҳи нав бо дархости хеле зиёди шумо ки дар мо навиштед, занг задед ва хостед ки фалон нафар меҳмони мо бошанд, фалон нафар меҳмони мо бошанд ва инак пас аз чанд дархост ба мо мушарраф шуд ки мо дар студия даъват карда бошем як нафаре ки ман фикр мекунам сурутҳояшонро шумо аз ёд медонед. ин нафар аълочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, дорандаи ифтихорномаи раиси вилоят дар соли 2006 махсусан ҳофизи хушсадо ва ҳамчунин нафаре ки ба дигар ҳофизон сурутҳоро эҷод карда медиҳанд, Соҳроб Ботаевро бар студия даъват карда бошем. ако ассалому алайкум. шуморо хушомадед мегӯям ва ташаккур мекунам ки таклифи моро пазируфтед, меҳмони мо шудед. саломат бошед додари азиз. беш аз ҳама дуруд ба ҳар як шумоон тамошобинони арҷманди барномаи нигоҳи нав. арзи сипос мекунам додари азиз баҳри шумо ки моро ба ин барнома таклиф намудед. ташаккури зиёд ако. хушомадед мегӯям шуморо ва шакл ва рафти барномаро кӯтоҳ барои шумо мушаххас мегӯям ва умед мекунам ки шумо медонед. якум бахш ин саволҳо аз шахсият ва фаъолият мешавад, аз фаъолияти шумо, аз шахсияти шумо мешавад. бахши дуюм ин як шарти кӯтоҳ ҳаст ки дар дохилаш 4 бахш 4 шартча дорад. дар соли 2021 ин аллакай 4 ё 5-мин барномаи мо аст ки бо ҳамин услуб рафта истодааст. дар соли 2019 каме дигар буд. خب از این 4 شرط 3 تاشو شما اجرا میکنید، یکیش رو من اجرا میکنم. حالا شرط ها رو من برایش نمیگم که چیز نوشته شده است اینجا، بعضی سورپرایز ها هست. یک بخش نام دارد بلیتز، یعنی سوال های کوتاه ها یا نه گفتگویان از دو وریانت یکی رو انتخاب میکنید و یک بخشی ها یا نه یا ها یا بک نمیگوید و یک بخش بزرگ سوال های مخلصانتان اینجا و یک بخشی کوتاه سوال های شخصیت ها با هم دیگر. پیش از شما یک نفر مهمانی ما بودن، به شما یک سوال گذاشتن، شما با مهمانی نوبت یک سوال میذارید. اگر اون باشید میرید. خب بخش اول چون گفتم سوال‌ها از فعالیت و شخصیت است، من فکر میکنم از همه مهمترین سوالی که حالا در ذهن بینندگان هست و در یوتیوب هم خیلی زیاد همین سوال رو واگذار کردند و خواه و نخواه من باید که اولین همین گونه برای شما سوال گذارم که چرا یک مدت سهراب باتاев توقف کردند و گویم که روی صحنه نآمدن یا صحنه به دلشون زد، نمیدونم، گویم که کمتر دور شدن. рости гап додари азиз, ба саволи шумо чунин ҷавоб медиҳам. ман саҳнаро бори тарк накардам, зеро он ки ман бо мусиқӣ саркор дорам. барои сайқал додани касби худ ман бисёр меомӯзам. солҳои охирин ба ман на он қадар ҳамин звучание мегӯем, ҳамин кора мекунӣ, звучать намекунад, на он қадар писанд буд. хостам андаке ҳамин асабҳомо дам диҳанд ва ҳамин кори худамро бо сифати аъло, яъне стандарт мегӯянд, бо ҳамин баҳри мухлисон пешкаш намудам. ман ҳаминро соли 2010 сар карда будам. баҳри ман на он қадар то ин дам маъқул буд. оҳанги нағз пешкаш мекунам, мусиқиҳои беҳтарин, ҳама ҷиҳати нағз, лекин бар вақти баровардан ба ман писанд монегӣ мекард. аз ҳамин сабаб хостам камтар танаффус кунам, ҳамин кори худамро бо дариҷаҳои сайқал диҳам ва баҳри мухлисон пешкаш намоям. ва бо як сабаби дигар ҳамин аст ки асабҳо хеле монда буданд, монда шудаам буданд. бисёр ки шабу рӯз дар ин бо компютер кор мекунӣ, ин барои саломатӣ хеле зарари калон дорад. аз ҳамин сабаб хостам камтар дур шавам. фаҳмо гуфтам мумкин аст ки имрӯз қонеъ ҳастед аз фаъолияти худ? ҳа, албатта сел монда будам ва инро ба анҷом расодам. ҳозир пешупона гуфта метавонам ки дар оянда
сурудҳои сабтҳои ман бо дараҷаи олӣ баҳри мухлисон пешкаш мегардад. Стандарти ман ҷавобгӯ мешавад, алалхусус ҳам клип ва ҳам аудиозвук ҳамаш ба дараҷаи олӣ баҳри мухлисон пешкаш мешавад. ва мо фаҳмидем ки бо тиҷорат низ машғул ҳастед. дар оли тиҷораткор ҳам таваллуд ёфтам. аз худ мегузарад? солаи ман ҷавон будам, ман бо ин кор машғул будам. Ин чиз ягон аз ман дур нашудааст. میتونم با تجارت مشغول است. البته. خب من بحث سوالی نوبتی برای شما میگذارم. در شهر خوجند، استرافشان و پنجکن و دیگر مناطق کنسرت برگزار نموده بودید. بله. بعد اون باز نمیدونم کمی خاموش شدید. این پاندمی بود یا چی بود؟ بله. 2019 بود ختم. 2019 ما در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت با همراهی سیمج مومینو و کنسرت گذاشتیم. بله. شما دوستی بود. هم خیلی سالابه هم خیلی بود. کنسرت خیلی به درجه عالی گذشت. و الهام نو همش با درجه ناز گذاشته بود که این پاندمی برآمد و کارو با رسوا کردن. خیلی این گفتی که با این همش گذرانده هست، حالا همش در پیش هست. خدا خواهد همه سلطان نو ایجادات نو در پیش هست، بهره مخلصان البته پیشکش میگردند. نگفتم ممکن است که این روز سهراب پر از انرژی هست و آمادگی هست برای آینده و باز هم برای البته تولید شدن کارهای نو و سرودهای بهترین. در نقشه من اوزه اگر خطا نکنم زیاده از 50 سرود اوزه من ثبت نمودم، فقط آواز ندارد. چون من هر یک حافظ، هر یک سرانده هر خیلی سرود ایجاد میکند. من میتونم بعضی با شعر آهنگ بندم، بعضی میتونم برعکس. اول آهنگ بسته بعد با همون آهنگ شعر وابسته کنم. این خیلی هم میشود کگدا که گفتی درسته. فهمم. وابسته به الهام و وابسته بله. و چی؟ خب با هنرمندان ازبک همکاری های زیاد داشتید. از جمله با ازبک نظربکوف نیز رابطه دوستی و رابطه همکاری داشتید. امروز با برادران ازبک همکاری ها چه است؟ با برادران ازبک همکاری هم خیلی به درجه عالی است. حرمت احترام در جایش است. به نهایت من آنها همچون صنعتکار، همچون دوستی بسیار میپسندم. گفتم ممکن بسیار پروژه‌ای است که ما همکاری با حافظهای ازبک داریم. مشترک. شما برای شما سرود رو ایجاد میکنن یا شما برایش؟ چون شما گفتم ممکن است که من در آغاز باید هم میگفتم درباره آوازخوان بودن سرودهای فلکه خیلی مخلصان شما میدونند که این نفر همچنین سرودها رو آهنگ میبندند. بعضی میشود دکتر عزیز بعضی میشود از طرف آنها بر من دعوتنامه میشود که همین سرود به آهنگ بستید. بعضی میشود با همین سینتز من کاری خودم رو و یک پارچه باشدم با آنها یادم کرده میتونم این خیلی کار میکنم. بعضی میشن مثلا درباره کلیپ یا ویدیو یگان افکت شاید من من ندانم یا برعکس. همکاری بسیار همکاری هست. فهمم. من بسیارتر با نوازنده ها همکاری میکنم زیرا اونکه آنها خیلی ارنجروفچیک همین من که همین کسب رو دارم. بعضا میشود همین مسئله ریتم نویستن یا من سالا همین نپریمیر نوازش همونس بندر سرنای هست. همین با همین چیزا بسیارتر من همکاری میکنم. سر کار داره. خب بینید ما وقتی که با نوراس بودیم کودک بودیم کلیپ‌های شما با افکت‌های ویزوالی گوییم که اون گفتم ممکن است که اون وقت برای ما بمب بود. یک نمود کلیپ‌هایی که مثلا کینوهای ما کلیپ‌های شما رو دیده کینوهای فانتاستیکی رو می‌دیدیم. گاه سالتا می‌کردید خودتون و گاه کیمچی افکت‌ها می‌آمد اون زمان که میگم اون قدر در تاجیکستان تکنولوژی ترقی نکرده بود. کلیپ‌های شما رو کی می‌ساخت؟ نودلو فایزی کلیپ‌های من از اون خودم است. یعنی اپراتور رو من فرمایش می‌دم با من ثبت می‌کنم مونتاژ و هم افکتی و ویزوالی این کارو خودم می‌کنم. انجام می‌دم. فهمم. ایده کلیپ‌ها از اون می‌کنید. بعضا میشود اگر همون بسیاری رژیسورها هستند بسیاری سناریست‌ها هستند که پیشنهاد میکنند یا برعکس خودم هم خیال میشه. گفتم ممکن است که در کلیپ سازی و سرود خواندن تنها شاعری نمیکنید و تمام یا شاعری هم میکنید؟ شاعری کنم نشم اصلا زیاد میشه. خیلی شعرهای شما رو بیشتر کی مینویسه؟ شاعری جوان محکمی بهرالدین دوستی من قریب گفتم ممکن که 50% سرودهای مرا همین دوستی من متنش رو نمیسم. بعد نعمتی آتش شاعری بزرگ بودن
کمکی من میشم. اما شخص با من بسیار کمک کلان کردن و سلطه خلقی از کمال بمانی. فهمو. نعمتی آتش شما کتان میشم. بله. استاد نعمتی آتش کمکی من میشم. فهمو. بهترین. خب ادامه میدیم. باز هم همین بخش رو. رابطه دوستیش خیلی هست با هم هنرمندان ازبک. تنها رابطه همکاری هست یا اینکه رابطه دوستی نیز داره؟ البته هم دوستی هم هست، هم همکاری با سروکاری موسیقی هست و اینچنین روابط بیشتر است. خواه و ناخواه وقتی که کار شد روان می شود و من بسیار در تویهای ازبک بسیار شرکت می‌ورزم. دعوت میکنم. فهمو. خب اوضاع ها رو در اطراف فعالیت شما اوضاع ها خیلی زیاد است. بعضی ها میگن که سهراب باتاев بیمار شد و غیره و کذا. بعضی ها میگن که سهراب باتاев از تاجیکستان رفت. این به گوش شما هم میرسد این موضوع یا اینکه نه؟ من عادت کردم دوستی عزیز. زیرا اونکه من بسیار خیلی اولش که خدا عمر دراز کرده باشد نظرم به یک 4-5 مرتبه وجود مرده هم شدم. همشون خیلی چیزا میشود. وقتی که نامدار میشوی باید تو به این چیز تیار شوی. چگونه قبول میکنید؟ پروانه میکنید یا اینکه حاضر پروانه میکنم. بیشتر در وقتی جوان بودم به من سخت میرسید راستی گفت. حاضر باشد پروانه میکنم. به اعتبار هم نمیگیرید؟ نه. فهمو. خب یک اندیشه رو فهمیدم. بعضی میگن که سهراب باتاев اولین ماشین رو یعنی از ماشینی پدرش بود فروخته فعالیتش رو آغاز کرده است. نه. نیست این گپ نیست. در جاده صنعت استاد من این پدرم هستند. صنف 5 یا 6 میخوندم. پدرم باره به من همین اسباب تور رو یاد داد. و سکی گفتی که من به این چیز بین‌نهایت شوق زیاد پیدا کردم. وارد شدم و خواستم با پدرم گفتم که با من سینتزاتور خرم. باور کنید ششم صنف بودم. وقتی که با پدرم سینتزاتور یاماها 32 به نظرم بود. من در حال دارم. تا حتی ساعت 2 شب من از هیجان همین خیلی خرسند بودم که ساعت 2 شب خوش کردم. نه من نواختگی این چیزا تا همین درجه که به این بی‌نهایت شوق زیاد داشتم. و بعد وقتی که من در تاجیک اینستیتوت منیجمنت در قاهره می‌خوندم اون وقت سال 1999 بودم. همین اولین کاری من من با کامپیوتر بسیار در اون اینستیتوت سرکار داشتم و از همین سبب پیدا شد الکساندر اوزاکوف در جاده همین کامپیوتری به من بسیار کمک زیاد کردن. من کامپیوتر خریدم. شاید من شخصی باشم که اولین در جاده کامپیوتر با ویدیو و هم آدیو سرکار کرده باشم. فهمو. این گویم که در جاده صنعت پدرتان استادتان هستند. در جاده ساختن کلیپ و آدیو سرودها شما گفتید که حتی افکت ویزوالی رو هم خودتان می‌مونید. کی استاد شما است؟ در جاده کامپیوتر باشد در جاده ویدیو من بسیارتر مصلحت ها از الکساندر اوزاکوف. من استاد گفتم خطا نمی‌کنم. اگر گویم که آهنگسازی و آهنگسازی باشد اگر من پدرم رو استادم می‌سازم. می‌دونید دادری جان یک همین ساحه صنعت با یک کلمه پرسیدگی باشه من این انسان رو همچون استاد می‌سازم. فهمم. استادم بسیارم. فهمم. خب برای ساختن یک آدیو سرود چقدر مبلغ صرف می‌شود؟ می‌دونم که حدودی معین نیست اما گفتم ممکن است که از فلان پول تا فلان. مثلا من از شما اومدم و گفتم که سهراب من می‌خوام یک آدیو سرود برای خودم ثبت کنم. چند پول نرخش؟ اکنون دادر عزیز گوش کنید. برای سوال شما چنین جواب دادم ممکن اگر از روی پروفسیونالیسم گیرید نرخ ندارد. اگر من گفتم که کلیکس را باشد هم لیسم سرود برآورد باشد اگر میشود از همین 1000 سومون تا 5-10 هزار سومون تا زیادتر هم ممکن. آدیو. ها. من رویم مرشی پلاو شتومن جون من فکر میکنم که حالا هم مردم این سرودها از گوش مردم نمیدونن. بله من در نزدیکی در شهر تاشکند در توی بودم در شهری سینج سابق. چرا مقیم؟ همین سرودی در سالی سیداریو تا حال در گوش مردم بی‌نهایت جا گرفته است که
занҳо ҳамихел замзама карданд ки ва ана мегуна сурудҳо қиматтар гуфтам мумкин ин суруд рости гап суруди ман нест суруди халқӣ ман намедонам ин сурудҳо бисёри устодон замзама кардаанд ман ин сурудро аз падарам гӯш кардам ба ман як бор замзама кардан ман инро хостам ман славаашро то ҳатто намедонистам онче ки падар замзама мекарда ба ҳамё гирифтам бо таври замонавӣ синтезӣ карда омӯзиш карда вале махсус пешкаш кардам ки хеле натиҷаи беҳтар буд барои ман аз ин сабаб ман хостам сурудҳои халқиро ҳам бештар баҳри мухлисоне ки синни солашон камтар калонсон ҳастанд ба онҳо бениҳоят писанд буд лекин ман хато мекунам агар гӯям ки ин баҳри мухлисони ҷавон ҳам писанд мебошад ҳам калонсол ва ҳам хурдсол бениҳоят писанд буд бале бале ман гуфтаи содам то ҳол гӯш мекунам ин сурудҳоро бале воқан ҳам хуб метавонад ки як шеърро чандин ҳофиз сарояд аммо аз байнаш кам ҳаст гӯем ки сурудҳое ки мебарад пеши кор ва гӯем ки ана ҳамин сахт муаррифӣ шудани суруд аз маблағ ҳам вобаста аст ё ин ки не бале маблағ гуфтам ки дар ин ҷо дар ҷои якум истад бале чунки ҳозир агар ҳамто гирем агар барои ин кор ворид шудан ғайриимконпазир аст чӣ қадар маблағ зиёд бошад ҳам қадар муаррифӣ зиёд мешавад реклам дигар ҳамаш клип бале консерт ҳама ин гӯем ки хароҷот ҳаст хароҷоти бениҳоят зиёд аст бале ба тӯи маъракаҳо ҳам меравед албатта ман то ҳол дар тӯи маъракаҳо иштирок метунам фаҳмо мегӯянд ки нархи сӯҳроб ботаев аз гузашта то имрӯз тағйир нахӯрд мегӯянд ки аз сар як ставка буд то ҳамин ставка хеле андешаҳо ҳам аст не мо ҳам иншоалло дастгири халқи мардуми азизи мо ҳастем мана администратормо занг задам то қадри имкон мо ҳам дастгири онҳо мешавем чунки ин пандемия на балки дар тоҷикистон тамоми оламро бесурупо кард иншоалло аз байн меравад ҳоло ҳамаш дар пеш иншоалло ҳама хурсуханди тӯю тантанаҳо дар маъракаҳо дар пеш аст албатта мо дар хизмати халқи азизи мо ҳастем бале ташаккури зиёд дар ин ҷода мо барои шумо энергияи зиёд энерҷӣ муваффақият комгорӣ тамонно мекунем спасгузорам ташаккур бо ҳамин бахши дуюмро оғоз мекунем ва бояд барои бинандаҳо гӯям ки инҷо 4 шарт ҳаст ҳамчунин барои шумо аммо намедонам ки кадом шартҳо ман шартҳоро омехта мекунам як мегирем хоҳу нохоҳ инро гуфтам мумкин аст ки сетояш аз ҷониби шумо аст яктояш аз ҷониби ман аст шумо интихоб кунед ман барои шумо қироат карда медиҳам ки чӣ гуна шарт аст ман барои бинандаҳо бояд гӯям ки имрӯз акои мо ҳамчунин гитор дар студия ҳаст метавонанд бо гитор низ як чизе созе барои шумо як ду чизе барои ҳамин пештари шартҳоро ман вобастагӣ кардам бо гитор хуб худатон шоҳид мешавед марамат аз кадомаш оғоз мекунам хуб қироат кунам як лаҳза ровии барномаи нигоҳи нав шавед хуб марамат ин дурбин аз они шумо аст бинандагони арҷманд ман имрӯз санаи аз ман намемурод назарам дуруд ба ҳари кушмон ҳамватанони азиз бо дархости сершумори мухлисон имрӯз навбати меҳмони мо салимҷон саидов мо шуморо ба ин барнома шодбош мегӯем ташаккур ака бо дархости хеле мухлисон ба мо дар ютуб канал бисёр даъват навистанд ки сӯҳроб ботаев меҳмон шавад ва меҳмон шавад ташаккур ака аз ман ба назарам ташаккур ман ба ҳар сурат фикр мекунам ки хуб мешавад дар ин ҷода низ мешавад ки худатонро санҷида бошед албатта ташаккур мегӯем ин мисли он аст ки ман ҳам масалан сароида наметавонам ҳоло боз ду шарти дигар аз ҷониби шумо аст баъдан як шарт аз ҷониби мо аз кадомаш хуб имрӯз бинандагони азиз то ҳол мо ин 35-ум ман бояд қайд кунам ки 35-ум барномаи нигоҳи нав ҳаст ки шумо 35-умин меҳмони мо ҳастед мо то ҳол ягон ҷингл надоштем дар барнома гӯем ки шапка переход анонс дорем аммо ягон ҷингле ки нигоҳи нав бо ҳамин ном бошад надоштем аз ин лиҳоз сохтани як ҷингл барои барномаи нигоҳи нав бо гитор бо як ҷумла бо намедонам ним ҷумла хулас ана ҳамин гуна кӯшиш мекунем ки чизе барояд хоб майнаш кӯшиш мекунем бале нигоҳи нав нигоҳи нав нигоҳи нав дидори нав ташаккур
خب یک جینگلی بپول بمزد برای برنامه تیار هست. در دیگر برنامه استفاده میکنیم. تشکر اکا. خب دو تا دیگر شرط هست، یکیش از شما بازم یکیش از ما. مرحمت. کدامش از شما؟ خب دلیل نظرف رو میشناسید؟ بله. استاد بزرگ در جاده استرادا. من گمان میکنم که یکی از شخصیت بزرگترین در این جاده همین شخصا من می‌حسابم. بله. خب یک چند سرودی دلیل نظرف رو آمیخته کرده با گیتار باید که دو مصرعی سرایی. دو مصرعی. دو مصرع سه مصرع میتونم که سرایی رو. عزیزان داد و بیداد از خمیش جوانی رفت و برباد از خمیش چکی چکی بارانی بهار شیرین است از نازلال تشکر. و شرط انتهایی راستی گپ فراموش شد که چی بود؟ سرایدن سرود با گیتار. خودی حاضر سرایده من لیکن انیق نمیتونم با گیتار سرود سرایده. این انیق هست. خب من کوشش میکنم شما با خودت. تا انا همین رو میتونم برای شما سرایده باشم. تمام. باز هم به اکوردش البته. راستی گپ داده ریزیست پنام گیتار نواز نیستم. از گیتار فکر میکنم که خودی حاضر ما دو سرودی دلیل نظرف رو چند مصرعی یکای ما سرایدن. اگر شما راضی باشید من نسرایم سرود. یا این سرایم. شرط. نه مالش. قبول شرطش بود. اگر شرط چون شرط سرود سرایدن سرود بود اگر سر بود من میسرایم. شما راضی باشید چون میگم که سه شرط از اون شما اجرا شد و یک شرط بعد از اون من اجرا شده باشد. ببین من به گیتار یعنی که سرود دارم. کدام سرود شما رو سرایم؟ کدامش رو میدانید؟ که همه‌اش رو. مالش دو مصرع از سرودی شما گید. ای شوخی دلارایم ای بلبل گویایم در ساحل سیر دریا من رهی تو میپایم. ای شوخی دلارایم ای بلبل گویایم در ساحل سیر دریا من رهی تو میپایم. گفته بودی پسی فردا. دیدید من همه سرودهایتان را از یاد میدونم. تشکر. خب شما ریزو هستید یعنی از اوتش توانسته توانستید یعنی یک نکته برآمدید. تشکر میکنم از شما و بخش دیگر هست نام دارد بلیتز. سوالهای خیلی کوتاه هست اگر اون باشد میرویم. خب بلیتز بس جمعی بلیونه اول بلیتز 10 سالی بلیتز رو من برای شما برگزار میکنم. از دو وریانت یکی رو انتخاب میکنید. گذشته یا آینده؟ آینده. خوشدامن جان یا آش پلو؟ خوشدامن. سه آوازخوان؟ دلیر نظرف. از روز پشتم ممکن؟ بیمو لیپس گریگوری لیپس و اینچنین از دیجی باشد اگر دیوید گیتا. بهترین. توی یا کنسرت؟ به نظرم کنسرت. تجارت یا صحنه؟ صحنه رو ترک کرده نمیتونم. صحنه. خب سه بسته‌کار یعنی کامپوزیتور از همکسبانتون؟ از همکسبان شادروان ایلهام ارمانوف، زندین کریموف و فقط از تاجیکستان نمیتونیم بیرون بریم. بسته‌کارم خیلی بسیار زیاده. بازه نفر کی رو میگه؟ خیلی شادروان رستلان شریپوف. شب یا روز؟ من شب. برای همین هم ما در شب برنامه ثبت کردیم. خب گیتار یا پیانینو؟ برای من پیانینو. سه فیلم؟ ترویا خیلی من پسند است. گلادیاتور. ویکوپ. سه فیلمی بهترین. خب و آخرین سوالی که به همه واگذار می شود از بلیتز عقل یا دل؟ عقل.
ташаккур. Ва як бахши гӯем ки бахше ки бо ҳазл пайвастагӣ дорад. Шумо ё бале мегӯед ё не мегӯед. Танҳо ки бале ё неро доред. Ман суол метавонам, шумо якеро мегӯед. Пули зиёд доред? Фақат зуд бояд ҷавоб гуфт. Не. Бисёр механдед? Не. Барои ҳамин бисёр гирья мекунед? Не. Шумо одами хуб ҳастед? Не. Не. Хуб, тасаввур мекунам, албатта шӯхӣ будин. Хуб, хобро дӯст медоред? Бале. Аз торикӣ метарсед? Не. Рамз, яъне пароли телефонатонро ҳамсаратон медонанд? Бале. Аз саг метарсед? Не. Аз мор чӣ? Не. ба судии худ моро даъват мекунед? Чуба не? Худро ситора мешуморед? Не. ҳоло гурусна ҳастед? Не. саҳнаро тарк мекунед? Не. фаҳмидед ки судии худро мефурӯшед, ин рост аст? Дуруст, нодуруст. ба вардаи мо боз меояд? Албатта. саволҳои мо ба шумо писанд шуд? Ташаккур. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. Ва қисми чорум, ин қисм ном дорад, саволи шахсиятҳо ба ҳам дигар. пеш аз шумо меҳмони мо буданд ғуломҷон Мирдадоев ва Овозхон. он нафар барои шумо ҳамин гуна суол вогузор карданд. аввалин хотироти кӯдакиятон ки дар ёдатон мондааст, нақш баста аст кадом аст? дар ҷоди санъат ё фарқиш не? аз кӯдакӣ. аз кӯдакӣ хеле саволи аҷоиб. бале. кадом хотираи аввалинро шумо дар ёд доред? Масалан, чанд сола будед? Генералка хелак дар ёд доред? Шумо медонед, намедонед? Спортивный костюм. вақте ки падарам либос оварда буд, ба ман хеле он чиз писанд буд. аз хотирам намебарад. Чанд сола будед? ё дуюм синф мехондам, ё сеюм синф мехондам. дуюм синф мон ба назарам буд. дар инстаграме нигоҳи нав солҳояшонро вугузор кардан, ман бо иҷозати шумо мехонам. Аммо пеш аз он ман аз бинандагони азиз хоҳиш мекунам ки суолҳое ки мазмуни такрор дошт ва махсусан он суратҳое ки чаро Сӯҳроб Ботаев имрӯз кам дар саҳна баромад мекунад, ман ҳамашро гирифта партофтам, қайчӣ кардам, ба хотири он ки дар оғози барнома мо аллакай ин суолро додем ба Сӯҳроб Ботаев, гуфтанд ки бо кадом корҳо машғул буданд ва чаро як лаҳза напартофтанд ва таваққуф карданд, ба хотири он ки дар сатҳи касбият омӯзанд ин чизро боз ҳам худро қонеъ кунанд. Ман фикр мекунам ки ҳоҷати ин суолро такрор кардан нест. Дигар суолро ман барои шумо гузорам. илова бар ин ман мегуфтанӣ ҳастам ки шояд навбати дигар дар ҷоди санъат ман мехоҳам ки яъне ки дар боло қайд кардам количествоне бо таври качество барои мухлисон пешкаш кунам. бале, муҳим шумора нест, муҳим сифат аст. бале. аммо дар оғоз гуфтам мумкин аст ки бештар ба шумора эътибор медодед, яъне чӣ қадар зиёд бошад ҳамин қадар хуб гӯё ки имрӯз гуфтам мумкин аст ки чӣ қадар хуб бошад ҳамин қадар хуб, чӣ қадар босифат бошад. бале, хуб, менависанд Акмал Шоҳ, менависанд Акмал. Ассалому алайкум Сӯҳроб Ботаев, саломи гарм аз ноҳияи Ашт, шаҳраки Шайдон. Танҳо ҳамин. Саломат бошед. Танҳо саломашонро барои шумо мерасонанд. Салом. хуб, Шамсиддин менависанд: ассалому алайкум рови муҳтарам ва акаи Сӯҳроб Ботаев. Кайс руди нав падар ва модар мебароред ва боз чаро бародаратон Шӯҳрат Ботаев суратҳои нав набароварда истоданд? Ташаккур. агар саволамро диҳедагар навишта фиристода. хуб, яъне бародаратонро иншоалло дар соли 2021 соли нав албоми нав баҳри мухлисон пешкаш мегардад. албатта рӯзҳои наздик фақат ман овозашро бояд сабт кунам. нисфи онҳо аллакай матни худро доранд, камтар мондааст. хай рӯзҳои бисёрам талаб намекунад. шояд тақрибан 1 моҳ 2 моҳ аз ҳамаш бо сифати аъло баҳри мухлисон, чунки ҳамаш ин корро дар дасти худам аст, пешниҳод мешавад. 2021 хеле навгониҳо мешавад. албатта. бинандаи азиз, ман фикр мекунам хабари хеле хуш ҳаст барои шумо, барои ҳаводорони Сӯҳроб Ботаев. интизор бошед, суратҳои навро аз Сӯҳроб Ботаев пайгирӣ кунед. шабакаҳои иҷтимоӣ, интернет, дар ҳама ҷо мешавад. бале, телевизионҳоро пайгирӣ кунед. фикр мекунам суратҳои навашонро шумо гӯш мекунед ва ҳаловат мекунед. Ташаккур. хуб, саволи навбати чунин аст. салом Сӯҳроб Ботаев, соли чанд ба санъаткорӣ қадами аввалини худро гузоштед? менависанд нафари дигар. Ҷураев. ҳамчун санъаткор бошад. раҳмат ба савол. соли чӣ хеле дар боло қайд намудам, соли 1999 якумин суруди ман сабт шуд. ман ҳамчун санъаткор бои худамро дар ҷоди санъат гузоштам. 1999. то
эндамин бошад агар 21 сол мешавад ё 22 сол мешавад ман дар ҷои санал ҳамчун ҳофизи шинохта бошад агар аз соли 2003 ҳамчун маро албом консерт ҳамчун як шахси номдор маро аз соли 2003 мешинасам. Фаҳмам. Беҳтарин. Салом нигоҳи нав, ман Фурқатҷон аз Исфара, акои Суҳроб Отаев. Аз шумо хоҳиш мекунем ки 4 мисра суруди Оши Палав хонед. Пешакӣ раҳмат. Навишта Фридсода. Додам азиз, раҳмат. Ман ин сурудро гуфтам ки аз худам ман аз эфир қайчӣ кардагӣ ҳастам. Аз эфир ҳамин сурудро. Ман намедонистам ки ин суруд хеле лагер мешавад. бовар кунед, аз намехоҳам ин сурудро дигар дасабон кунам. чаро масалан хеле ҳаводорон зиёд дорад баъз имрӯз гуфтам мумкин аст ки розӣ нестед. Не, чунки медонед он вақт ҷавон будем акун син солам меравад қай ҳоли дили ошду лекин ба назари ман вай суруд ҳамон вақт ҳамон давра ба мезебид ин фикри шахсии ман аст. ҳамон сину сол ба мезебид. ҳамон сину сол ба мезебид. Аммо ҳоло ҳам ҷавон ҳастанд, дигар нашудан саровате. Хуб, ташаккур мегзарем ба ҳасоли навбатӣ. Лекин хаста нашаванд ба монандии ҳамин сурудон мешад худо хоҳад. Ташаккур, ба ҳасоли навбатӣ мегзарем. Салом Салимҷон, аз меҳмони барнома пурсиданиам ки охирон маротиба ба деҳаи Ворух кай омада будед? Боқӣ дар паноҳи худо. Мо мухлисони Суҳроб Отаев аз деҳаи Ворух навиштам. Сабаб меон ки дар Қирғиз раҳо маҳкам буд. Асабиса чанд тои малакаи мо канда шуд, боздошта шуд. Асабиса мо натонистим рафтам. Лекин ҳар як сол ақаллан 4-5 маротиба мо ба деҳаи Ворух меравем. нафари дигар менависад. Салом акаи Салимҷон, овозатон хаста набошад. Ташаккур. Ва акаи Суҳроб гӯед ки як суруди ай шухи дилороямро зинда сароянанд. Илтимос ако мо интизор навишта фиристода. Хоб. Ай шухи дилороям, ай булбули гӯёям, ай шухи дилороям, ай булбули гӯёям. дар соили сирдарё ман раҳи ту мепоям. дар соили сирдарё ман раҳата мепоям. саломат бошед. беҳтарин, ташаккур. Анакнун ҳамин сурудро ман хондамро муқоиса кунед бинандаи азиз. Албатта чун гӯем ки соҳибмол албатта хуб месарадам бо фарзанди шумо аст охирин. Хуб, ташаккур. Мо идома медиҳем. саломи худро ба шумо мерасонам. Савол чунин аст: агар вақтро ба ақиб гардонида мешуд, шумо чиро интихоб мекардед? Намиштам. ман аз касби худ агар ба касбам тааллуқ дошта бошад, ман розӣ ҳастам. яъне аз нав боз ҳам интихоб мекардед ҳамин касбро? Гуфтам мумкин аст. ман касбамро дӯст медорам. фаҳмам. агар ки ин шахс манзурашон ин бошад. дархосте ки бо санад вобаста бошад, ҳамин аз нав интихоб мекардед. Мешавад ки масалан мегӯянд ки агар вақт дубора таблиғ меёфтӣ ё ки боз ҳам ҳамин роҳро интихоб мекардӣ ё не? Бале. Хуб, ташаккур. Мирзо Калом мепурсад: салом, шумо оҳангсозӣ ва аранҷировкаро аз ки омӯхтаед ва клипҳое ки месохтед бисёр ба дараҷаи олӣ буд. Клипҳоро низ худатон монтаж мекардед? Мо як андоза дар боба гуфта будем. бале, ҳамаи сурудҳорамро ҳам аудио, ҳам видео, ҳамашро худам омода мекунам. маблағашро метиҳам, ба ман саф мекунам, навор гирифта метиҳам. ман худам ҳамчун монтаж ва дигар эффекту ин чи ки он корҳо ҳамааш худам ба анҷом мерасонам. Танзим кор кард. ин корҳо аз худам мебарам. фаҳмам. Ташаккур. Алишер менависанд: салом дӯстон, мехоҳам фаҳмам ки Суҳроб Отаев зодаи куҷо ҳастанд? ман зодаи деҳаи Рӯмон ҳастам аслан гирем, лекин даври ҷавоним асосан дар шаҳри Қайроқ гузаштааст. мактаби 14 ман хатм намудам. имрӯз зиндагӣ то соли 2000 ман дар Қайроқум фаъолият доштам, ҳам зиндагӣ мекардам. аз соли 2002 бошад, 2000 амин ҳамчун ки номдом шудам, ман дар Хуҷанд фаъолият мекардам. имрӯз ҳам дар Хуҷанд зиндагӣ мекардам. Фаҳмо. Рамзулло менависанд: салом бародари хушҳоло Салимҷон ва Суҳробҷон. оё бо ягон ҳофиз дуэт хондан дар нақша ҳаст? Махфӣ набошад гӯед. Бо кӣ мехонед? ҳаст. албатта иншоалло ҳамкориҳо бисёрам. пеш ки гуфтам ба ман ки пеш аз пода чанд кардан намехоҳед? бале, ки дар нақша аст, албатта иншоалло мешавад. худо
Ташаккур. Хуб, салом алейкум, Акой Суроботаев. Когда вы последний раз плакали и когда смешали? Заранее спасибо и будьте здоров, значит. Спасибо за очень такой вопрос. Бывает так, видишь такой фильм, можно заплакать. Естественно. Хай вақте ки хана васта идини механам геда. Бале. Ташаккур. Хуб, фикр мекунам суоли аҷоибро пешниҳод кардан барои мо Юсупов. Ташаккур. Хуб, нафари дигар меса. Салом Салимҷон ва меҳмони барнома Акои Суҳроб. Хоҳиш дорам ки рубоёти зарафшонӣ сароянд. قدقدی زرافشان گذر میکردم و دخترانی خوش قد نظر میکردم و دخترانی خوش قد نظر کرده روانو. تشکر. سلام داشته. تشکر زیاد. خوب، نفر دیگر میسن برای چی حافظان در یک توی با 15,000 دلار پول میگویند. توی باشه تنها با فناگرام میروند نوشتن. همین گونه است اصلا. میدانید دادر عزیز، موسیقی زنده است، موسیقی مرده است. من از سال 2006 گفتم ممکن تماما من زنده پشتی بازی میکردم. تو همین سرودهای شلاگری من فقط از میندیسک اون دور بود زمزمه میکردم. لیکن خلق ما تیار نیست برای این چیز. میدانید من بسیاری عصبی که من با وقت این کار رو سر کردم نه اونقدر به خلق پسند بود. میدانید بار همین چیزا جوانان می آمدن که خودشون با همین سخنشون میگفتن که اگر میندیسک خوانید و برای آنکه دادر عزیز ما در کامپیوتر همش سینتز میکنید و یا همش مسترینگ میشود دیگر همش به درجه عالی که میشود و زوچانی و ما دادر نمیتوانیم این چیزا چون که وای کار شده و به گوش خلق همین خیلی پسند آمده و چیز اگر ما همین چیزا زنده بازی میکردیم و میگذشت لیکن این چیز همش با صفت اعلی در استودیو همش ثبت میشود و معقول نمیشود از همین سبب این فناگرام میشد این چیز رو گم کرده نمیشد موسیقی پروسته میدونید این همین بازورش میدوند گفته که اگر گیریم همین خودی تماشا بین همین خودش انتخاب میکند و به این چیز ضرور نمیشه اگر مقبول باشد میبینم. تشکر. میگفتید که با شما کدام اکتورهای خارجی پسند است مینویسند؟ میرزا کلام. سوال عجیب. بسیار با من. جرالد باتلر. لایم نیسن. تاکسی. براد پیت. خیلی با من پسند است. زیاد است. فهمم. تشکر. خب اما من دیگر ها رو انتخاب میکردم. خب چون من خیلی دوستدار کینو هستم از این نیاز میگم. خب تشکر. سلام به سلیم جان و مهمانی برنامه. سوالی من چنین است. اگر سهراب اوتاєв رو برای در یگان فیلم نقش آفریدن دعوت کنند قبول میکرده باشند؟ من 3 مرتبه در جاده این اکتوری نقش آفریدن دعوت شد. این در اینجا نبود، در ازبکستان بود. رد کردم برای آنکه من برای این کار حالت آماده نیستم، من تیارم نیستم و گفتم ممکن این کاری آسان نیست و اکتوری یک روی خودش را دارد و حافظی و صنعتکاری یک روی خودش را دارد. به نظر من کاری خودم رو بهتر میکنید. بله، ایجاد کردن یک سرود برای من راحت تر است کردن نسبت به نقش آفریدن در یک راه. دوستگی با ازبکستان مستحکم شد و در جاده اینم و من با یک پیشنهاد بود که هم تاجیک ازبک فیلم خیلی یک سناریو بود. من خواستم اول در این نقش بازی کنم لیکن از من این از اوتش نمیبرم به نظر. ما خود رو میتونستید نکن گفتی گپا میخوام گپا هست که موسیقی اخمالک بازی بکنم دست گفته نشون گفته اونجیش رو هم قصاب شد خیلی قصاب بودم. بله، هر کس از کسب خودش نمونه. سلیم جان برندگی کنه سر رو با تایف خب تشکر. سلام سلیم جان و اکای سهراب جان، من میخواستم یک سوال پیشنهاد کنم. سرودی بی‌وفایم 4 مصرعش زنده میخوندید پیشکی رحمت نوشتم. بی‌وفایم سرود نامه. بله. حال منو بین بی تو خراب است، زندگی بی تو پر از عذاب است، سوز دل خود اگر نویسم قصه عشقم خود یک کتاب است. بهتره. تشکر. خب ادامه بدهیم باز چند سوالی کوتاه دیگر. خب سهراب می نویسند عدشت.
салом, дар ятим пул додан хуб ҳаст ё гул додан ё суханҳои ширин додан? яъне гул, пул ё суханҳои ширин. дуюм савол ҳамин аст ки ягон бор шудааст ки дили ятимеро ранҷонида бошед ва баъд пушаймон шуда бошед. мешавад ки дар хурдӣ дар давраи бачагӣ навишта? не, албатта ман ятимонро дастгирӣ мекунам. бо сухан, бо пул ё бо гул? бо ҳамаш. бо ҳамаш. хуб, кадомаш хуб аст гуфта суол медиҳанд? ҳамаш хуб аст? хай пул албатта. маблағ беҳтар аст. албатта як сухани хуб ҳам метавонад ки дилашро бардорад. албатта ҳамаш. хуб, эҷ групп менависанд. салому дуруд ба ҳамватанон ва ба шумо Салимҷон ва меҳмони деринтизораш будем Сӯҳроб ако. чаро 4 мисра суруди Шаҳнозамро замзама кунед ва биёед ки ин суруд ба ки бахшида шудааст. воқеъ саломат ва барори кор мехоҳам. зинда бошед. нигоҳи нав ҳамеша ба пеш навиштам. ташаккур. сипосгузорам. барои ин савол чунин ҷавоб медиҳам. бисёр дархостҳо мешаванд, бисёр шахсҳо мешаванд ки худошон муаррифӣ мекунанд ки агаҷон дар бораи ҳамин дӯстдоштаам нависед ё шеърхонед замзама кунем ё ном. ман то қадри имкон кӯшиш мекунам ки дили онҳоро ранҷонам ва замзама кунам. бисёр шиносҳо мекунанд, ҳамин чиза муаррифӣ мекунанд. Шаҳнозам ба назарам як аз тарафи мухлисон ба ман пешниҳод шуда буд. акаҷон ҳамин номаша Шаҳнозам дар бораи ҳамин дӯстдоштаам ҳамин бисёр мухлиси асил буд. барои ҳамин шахс ман бахшида будам, барои дӯстдоштаи ҳамин шахс. гуфтам ки барои як ҳаводорато. бале. ихтилоф муаррифиҳо бисёр барои ман мешавад. то ҳол баъзан мешаванд дар бораи ҳамсарашон, дар бораи модарлашон, ҳамун дар бораи фарзандашон бисёр чизо ҳаст. бале, аз забони онҳо мехоҳанд ки шумо сароида бошед. бале, бале. хуб, ва ду мисра мехонем? Шаҳнозам, 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 Шаҳнозам. ташаккур. садоятон хаста набошад. хуб, нозим менависанд. салому алайкум Салимҷон ва акаи Сӯҳроб. аз таклифи Сӯҳробҷон хело ҳам хурсанд мешавем. дар саҳнаи тоҷик бошед ва ҳамеша монанд бурдборӣ дар зиндагӣ хоҳонам навиштам. яъне танҳо таманниё дорам барои ман. сипосгузорам. албатта шумо ҳам саломат бошед. бале, ва ҳамеша дар саҳна монам. ташаккур. ва Сӯҳроб ҳам гуфтанд ки дар боло ман тасмим дорам ки бимонам, наравам албатта. хуб, оши палавро як клипи замонавӣ кунед навиштанд. мо ҳалака дар мавриди оши палав хеле сухан кардем. икромҷон менависанд. салом ба шумо ва сарояндаи хушовоз. чӣ гуна филм писанд аст ва бигӯед ки дар соли 2021 чӣ гуна навгониҳоро мо интизор шавем? оё суртҳои нав дар нақша ҳаст? албатта. чӣ қадр ки дар боло қайд намудам, ман намедонам чанд маротиба дида бошам ин филмро. филми Троя бениҳоят ман меписандам. ман исторически филмҳои бисёр мепазирам. албатта таърихиро дӯст медорам. албоми Наврӯзҳои наздик иншоалло баҳри мухлисон пешкаш мешавад. ҳамаш бо дараҷаи олӣ. клипҳои инчунин нав. агар ки мана насиб бошад ин пандемия аз панд худо хоҳад тезтар равад, иншоалло шояд консертам барпо кунем. бале, дӯстони азиз, ман дар боло ҳам гуфтам навгонӣ хуб ҳаст ва фикр мекунам ки дастовези хуб ҳам ҳаст барои Сӯҳроб Ботаев, барои мо шумо. пас аз пахш шудани ҳамаи сурудҳо шояд нигоҳи нав дар студияе ки хеле харҷ карда сохтан Сӯҳроб Ботаев, ман аллакай онҷоро дидам. шояд як барномаи дигар агар акои мо розӣ бошанд дар муаррифии албомашон боз як барномаи дигар барои шумо шояд пешниҳод кунем мо дар арафа. саломат бошед. бале, ташаккури зиёд. хуб, нафари дигар менависанд. ассалому алайкум Салимҷон. рости гап Сӯҳроб Ботаевро шунида бисёр шод гаштам, чунки овози нотакрор дорад. бигӯед ки ба туй таклиф кунем меоянд ё ин ки не? албатта. бале. хуб, Муҳаммад менависанд. салому алайкум всем. Сӯҳроб ако, расскажите, пожалуйста, историю песни «Чашмони масти ҷодият». Кто писал музыку и кто написал слова? Эта песня, мне кажется, эту песню до сих пор все любят. соли 2005 буд. ман дар маърака дар нов будам. дар Спитамир. дар онҷо як додари азизам буд, намудам дар онҷо дидам. ва шахс пешина солҳо ҳам ҳофизӣ мекардам. ман ҳамин сурудро аз даҳони ҳамон додарам акои Равшанҷон ман гӯш карда будам, чунки ман ҷавон будам. ман гуфтам бародари азиз, ҳамин ман ба матнашро нависта медодед ва ман хеле писанд аст. вақте ки ман инро замзама кардам, хеле
писанд шуд, муаллифӣ шуд ва баъд фаҳмидам ин оҳанги Муҳиддин Ғозиев гуфтам. Яке ман арманишам гӯш кардам, ӯзбекишам гӯш кардам. Шояд оҳанги Муҳиддин Ғозиев бошад. Лекин ман аз заҳони ҳамин Акаи Равшанҷон гӯш карда сабташ то ман ба ҳоли мухлисон пешкаш намудам. Фаҳмон, ташаккур. Хуб, даъват менависанд. Ассалому алайкум Акаи Салимҷон ва Акаи Суҳробҷон. Як савол или дархост. ё ин ки дархост мегӯям. Дуто мусиқаи минусовкаро падарка тӯҳфа мекунед ми фарқаш не кадомаш. Ҳамаи сурудҳои шумо беҳтарин аз беҳтаринҳо ҳастанд. Раҳмат мештам. Спасибогузорам. Администратор занг занад, кадом минусовкаро мехоҳанд дархост намудам, албатта мо баҳрашон тӯҳфа мекунем. Ташаккур. Хуб, адино ки волт менависанд. Ассалому алайкум ба шумо ва меҳмони олиқадри тиллоини шумо навиштанд аз Германия савол. Хуб, як суруди чашмони масти ҷодуят шавад зур мешавад. Раҳмат навиштанд. Яъне аз Германия барои мо саломашонро мефиристанд ва ду мисра чашмони маст. Чашмони масти ҷодуят девона кардааст маро, зулфу абрӯи сиёҳат афсона кардааст маро. Беҳтарин. Ташаккур. Хуб, роза менависанд. Ассалому алайкум Салимҷон, ман Амина, мухлиси доимии шумо. Нигоҳи нав ба пеш нависанд. Ташаккур. Акаи Суҳроб, суруди модари ҷонро мехоҳам ба таври зинда шунида бошам. модари ҷон бодоя зиндам, бодои бебаҳоя зиндам, аллаҳои ту ба гӯшам то ҳанӯз, бо навову нолаҳоя зиндам. Беҳтарин. Ташаккур. Хуб, се соли дигар. Салому алайкум Салимҷон ва Суҳроб Отаев. Акаи Суҳроб, чаро бо ягон сароянда дуэт намехонед? Агар имконият бошад бо Нозими Юсуфзод ё Ғолибҷон Юсупов ё Акаи Шукрулло гурӯҳи Билол ягонта инҳо хондан мехоҳед ё ин ки не навиштанд? ман хонда будам, назарам бо Ғолибҷонам хонда будам. Хайр иншоалло насиб бошад дар оянда шояд шавад. Ташаккур. Хуб, менависанд. Салом ба Акаи Салимҷон ва меҳмони имшаба. Ба меҳмон суол надорам. Вақте ман майда будам, он кас мӯд шуда буданд ва дар тӯй чанд хешовандомо омада буданд ва ба ман сурудҳояшон бисёр маъқул, бисёр сурудҳои олӣ буд. илоҳиву илоҳӣ надорам тоқати рӯзи ҷудоӣ. ҳамон кас ки маро аз ту ҷудо кард наёбад нони гандум дар гадоӣ. Беҳтарин. Акаи Суҳроб навишта фиристадам. Саломат бошед. Ташаккур. Бале. Хуб, охирон суол. Салом алайкум нигоҳи нав ва меҳмони барномаи шумо. Суруди машҳур доштед бо номи Ай шухи дилороям. Ин сурудро Анвар Аҳмедов бозхонӣ кард. аз шумо иҷозат гирифт ё ин ки бе иҷозат хондагӣ? Шумо ҳозирам оҳангсозӣ мекунед ё ин ки нархи як суруду оҳанг ё аранжировкаи тайёр аз шумо чанд пул меистад? Нархашро гӯед, фақат росташро гӯед. боқи худо нигаҳбонатон. навишта фиристодам. ин суруди халқӣ аст. гуфтам мумкин хел ин озод аст. Ки метавонад замзима кунад? Бале. аз они маза аз они туяш нест. Ки тавонад саҳна аз они халқ. фаҳмон. ва арзиши як суруд мо дар боло гуфтем. дар ин арзиши як суруд агар гирем ва шумо барои шумо баянбодига мегӯям, сарҳад надорад. бале. ва гуфтам мумкин аст ки дар шумо қисмати аввали барномаро бинед чӣ гуна суруд чӣ қадар маблағ мефаҳмед. хуб, Акаи Суҳроб, ман ташаккур мекунам ки дар барномаи мо ширкат варзидед. ба шумо писанд буд ё ин ки не? аҷоиб. саломат бошед. Ташаккур. боз даъват кунем меоед ё ин ки моро даъват мекунед ба студия? нори дида. ташаккури зиёд. бори дигар барои шумо бисёри сипос мекунам ки дар барномаи мо ширкат варзидед ва албатта дар сабти албоми нав ва дар қадамҳои минбаъда барои шумо танҳо муваффақият, комгорӣ, комёбӣ тавон мекунам. Азиз, сипосгузорам. шумонед. ташаккури зиёд. бори дигар барои шумо тамошобиноне ки моро то ин дам тамошо намуданд, арзи сипос мекунам. бигзор ҳамин барномаи нигоҳи нав умраш дароз бошад. барои шумо фақат бурдборӣ, эҷодиёти нав. сипос. бо барномаи ҳама вақт нигоҳи нав бо симои мустақили ҳакум бимонед. дӯстони азиз, ташаккури зиёд аксон. ташаккури зиёд. азизони дил, шумо дархост кардед ва мо дархост кардем. Акаи Суҳроб меҳмони мо буданд. ман умед мекунам ки аз барномаи мо барои худатон чизе гирифтед. ман хоҳиш мекунам дар шаҳр, агар шумо моро дар YouTube мебинед,
اگر طریق تلویزیون این برنامه یوتیوب خودش رو دارد، اگر طریق یوتیوب میبینید خوش میکنم در شهر فکرهای خوب چیزهای پوزیتیوانه مینویسید و بازم دعوت میکنید که مهمون اینواتیو ما کی باشد، چی برداشتید، چی چیز رو میخواید که ما برای شما بازم پیشنهاد کنیم. تنها گپای خوب. باقی سلامت باشید، سربلند باشید. تا هفته اینواتیو، تا روز شنبه دیگر خداحافظ، خود رو احترام کنید.